consistent yan. Tan, lalo lang nakabuntok tayo yan. Sikap na. Hindi na lumalabas. Online. Oo, online. Ganyan. Oo. Nagkatato ulit siya eh. Right time palagi. Yung sa NBA, yung starting 5 Yan. Starting 5. Ano? Oh, Fantastic fight. hindi, yun yung starting. Unat eh. Ha? Unat. Balik pa yung... Ang lakas mo!